हेलो पिला माने वेलकम टू ओडिया स्मार्ट क्लास। आज भिडियो रे आमे तृतीय श्रेणी गणित S1 एग्जाम ओस्ता तरफरु कि अर्धवार्षिक एग्जाम जो अछि तार क्वेश्चन आंसर हम पाखरे पहुंच जाईची। क्वेश्चन पहुंच जाईची तार आंसर करबा। चलंतु वीडियोटी जल्दी जल्दी आमे साथ देबा। जो माने नुवा अछंती हम चैनल को गोटे गोटे सब्सक्राइब करिवे। प्रथम एटी कोन अछि तृतीय श्रेणी हला गणितर एग्जाम अछि। गणित एग्जाम करबा तबरे एठी तमरो ना लिखिबो। एठी भलो अक्षरे तमरो ना लिखिबो। एठी तमर रोल नंबर जति कि तमे एठी रोल नंबर लिखिबो। तबरे एठी तारीख लिखिबो। तारीख लिखला परे विद्यालय ना को विद्यालय रे पढुछो से विद्यालय रो ना लिखिबो। एठी तापरे ब्लॉक को ब्लॉक रे पढुछो से ब्लॉक रो ना लिखिबो। आ तम जिल्ला कोठी तम जिल्ला कोठी से जिल्ला रो ना लिखिबो हला। लिखला परे तापरे पळि आसीबो क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन ने अछि प्रथम रहइबो 1 रु 10 शून्य स्थान पूरण करिया पई कहिछि। शून्य स्थान पूरण करी देखिबा गणितर हला 869 समान डैश प्लस 60 प्लस 9 60 रे 9 मिसिले 69 होउछि। आउ दकार केते 800 दकार एठी 800 लिखि दे हला। तो एठी एक नंबर सरी गला। 2 नंबर रे 2 अंक विशिष्ट डैश टी संख्या अछि। 2 अंक विशिष्ट 90 टी संख्या अछि हला। एठी लिखि दबो 90 टी संख्या अछि। 3 नंबर 424 रो परवर्ती संख्या 424 रो पूर्ववर्ती संख्या होउछि कोन 423। परवर्ती संख्या हबो केते 425 हला। एठी लिखिबो 425। 4 नंबर 321 और 323 रो मध्यवर्ती संख्या 321 परे केते 322 अछि। एठी लिखिबो 322 हला। 5 नंबर 28 रो निकटवर्ती दुईटी संख्यार जोगफल केते। 28 रो निकटवर्ती संख्या केते गोटे होउछि 27 27 हबो ना नै 27 हबो। आ गोटे केते 28 रो 29 हबो ना 28 रो 29 हबो। 28 रो 29 हबो 27 29 मिसेले हमर केते हबो 27 को 29 जदी मिसेइबा ताहाले हमर हबो केते हे जाउछि 56 हे जाउछि। एठी 56 लिखिबो हला। 6 नंबर 4 रो पूर्णवाचक संख्याटी 4 रो पूर्णवाचक संख्याटी एठी अक्षर लिखिबा। एठी कोन लिखछि चतुर्थ हला। 7 नंबर 285 रे 5 रो स्थानीय मान 5 रो स्थानीय मान एठी समस्त जानिछो 50 एठी 50 लिखिबो। 8 नंबर 15 रु 0 हेले 0 माइनस हेले सेही 15 रहिबो। एठी 15 लिखिबो। ई परि भाबरे भलो से लिखिबो हला। बुझा जदी पडुनी आउ थरे वीडियो करके आपन को बुझे देबी। अपन जो माने बुझी पारु जंदी से माने गोटे गोटे कमेंट करी कहबे मु बुझी पारुछि सर। 9 नंबर 9 नंबर रे अछि कोन 8 गुणन डैश हेले 64 हबो। 8 के पणिखा डाकिबो 8 के 8 8 दुने 16 8 रे 24 8 32 8 पंजे 40 8 48 8 7 56 8 8 64। एठी 8 रे 8 गुणिले हबो 64 हला। 10 नंबर 300 रो पूर्ववर्ती संख्या 300 रो पूर्ववर्ती संख्या होछि 299 299। यदि परवर्ती संख्या आइतांता 301। तापरे उत्तर दियो 11 नंबर कहछि चिन्ह दबा। एठी 25 रे 25 52 25 52 रे एठी हमें कोन चिन्ह दबा 52 52 आडू को दबा चिन्ह दबा 52 बड़। तापरे एठी कोन अछि 109 आउ 190 109 190 एठी चिन्ह कोन दबा हमें एठी एबडा चिन्ह दबा हला। इपर दे दबा 12 नंबर 30 रु अधिक दुईटी युग्म संख्या लेख। 30 रो अधिक दुईटी युग्म संख्या होछि 30 रो होछि 32 हबो। तापरे 34 हबो। तापरे 36 हबो। तापरे 38 हबो। ई परि भाबरे हबो लिखि दबो बुझेला। तापरे 13 नंबर रे अछि हमरो 13 नंबर रे अछि 24 संख्यार 4 रो मूल्य ठारू 2 रो मूल्य केते अधिक। 24 संख्यार 4 रो मूल्य सेही 4 2 रो मूल्य केते 20 2 रो मूल्य 20 20 माइनस 4 कर दबा। एठी कोन हबो 16 हबो। एठी 16 लिखि दबा हला। 14 नंबर
19 ର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ କେତେ? 19 ର ନିକଟତମ କଣ? ଏଟା ଆମେ ଗୋଟେ କରିକି ଆସିଲୁ। 19 ର କେତେ? 14 ନମ୍ବର କଣ? 29 ସରି 29 ର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ କେତେ? 29 ର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ କେତେ? 29 ର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ତ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମେ 29 ର କେତେ? 30 ହବ 28 ହବ ହେଲା। 29 30 ପ୍ଲସ୍ 28 28 ଏଠି ମିଶେଇଲେ ଆମେ କେତେ ହବ? 8 କୁ 8 ରହିଲା 3 2 5 ହେଲା 58 ଆନ୍ସର ହବ 58। 15 ନମ୍ବର ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଡ୍ୟାଶଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି? এই ଚିତ୍ରରେ 8ଟି ଅଛି ହେଲା। 1 2 3 ଟୋଟାଲ ଇଏ ଗୋଟେ 4 ଟୋଟାଲ 4 ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ 5 ଏଟା 6 7 8 ହେଲା 8ଟା ଅଛି। ଏଠି 8ଟା ଲେଖିବେ। 8ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। 16 ନମ୍ବର ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। 16 ନମ୍ବର ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ସାନ କିଏ ଦେଖିବ? ପ୍ରଥମ ସାନ କେମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ କେତେ ଅଛି? ସବୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଛି କେତେ? 300 ଅଛି 327 327 327 କୁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ। ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ 344 କୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଲେଖିବ। ଥାର୍ଡରେ ଲେଖିବ କେତେ? ଥାର୍ଡରେ ଲେଖିବ 417 ଥାର୍ଡରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ 5ରେ ଲେଖିବ କେତେ? 417 ପରେ 506 4ରେ ଲେଖିବ। 5ରେ ଲେଖିବ 524 ଏହିପରି ଭାବରେ ସଜେଇକରି ଲେଖିଦବ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ। 27 ନମ୍ବର 27 ନମ୍ବର ଅଛି 7 2 ଓ 1 କୁ ବ୍ୟବହାର କରି 5ଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। 7 2 1 5ଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। 5ଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବନି? ଇଏ 721 ହେଲା। ତାପରେ 712 ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖି ହବ 217 ତାପରେ ଏଠି 217 ପରେ 271 ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଦବ। ଆପଣ ଜାଣିଛ 5ଟା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। 18 ନମ୍ବର ତୁମର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲେଖି ଆଜି ତମର ବୟସ କେତେ ହେଲା ଲେଖ। ଏଟା ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥାପି ଆମେ ସହଜରେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଧର ଯଦି ମୋର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଯଦି 15 4 ହେଲା 2012ରେ ହେଇଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରିଖ କେତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 12 9 2025 ହେଲା। ଏଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦେଲେ ତେବେ ମୋର ବୟସ ହବ କେତେ? ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଫେଡ଼ିଦବା ହେଲା। ଫେଡ଼ିକି ଆମେ ବାହାର କରିବା। ବାହାର କରିକି ଏଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦରକାର ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି। ଆପଣ ଏଟାକୁ ଫେଡ଼ିଦେବେ। ଫେଡ଼ି ଦେଇକି ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି। ଆମର ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିଲା? ମୁଁ ପରେ ବୁଝେଇବି ଏଟାକୁ। ମହେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ 229 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ହେବ? ହେଲା। ମହେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ 229 ଟଙ୍କା ଅଛି। 1000 ରୁ 229 ମାଇନସ୍ କରିଦବ। ଏଠି ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ 229 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ 10 ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ? 1 ତାପରେ ଏଠି 9 ରହୁଛି 9 2 ଗଲେ 7 ତାପରେ ଏଠି ବି 7 771 ହେଲା। ଉତ୍ତର ହବ 771 771। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ 19 ନମ୍ବର କରିବ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।